أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. والحمد لله الذي فضل العلم على الجهل فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين القائل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله. فقال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أقول ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. عباد الله إخوة الإيمان، فالموضوع معكم في هذه اللحظات المبارك ستدور حول الحث على طلب العلم. والله جل وعلا أسأل أن يوفقنا مما يحبه ويرضى إنه على كل شيء قدير. بلون ولدا ما دمنا مسابين تغي كان ينفع كان كشي كان تناكبو إبليسا تورما مينجلا فرلا كروفين تنوي مسابين يا كلي أما تنو دانتي تنو منا مسيكا بركدا ذاتني بركدا لمكاكا كان يني مسابين فين أكان كشي كبان يركون تورما أنا غبرجو كلون تورو ومسابين ale de ye san fara wolonwula bili an kunna ani duguma fara wolonwula fana k'o fɛnsɛn an jukɔrɔ. a labana ka kɛli kɛ a ka se kɔnɔ azulumati wa nur. ala labana ka dibikuru k'o don ɲɛnamaya in kɔnɔ ani nɔɔrɔ. an bɛ se ka masa tanu, masa min ye dɔnniya fisaya ni kunfinya ye. faddala al-ilma ala al-jahl. ala min ye dɔnniya k'o fisaya ka tɛmɛ kunfinya kan. ala bana k'a fɔ cidenba muhammed sallallahu alaihi wasallam a ko kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. ko yala maa minnu kɛra dɔnnikɛlaw ye, ala ye dɔnni di maa minnu ma ani maa minnu ma dɔnni kɛ kunfinw, yala olu ye kelen ye wa? maa kalalen ni kalabali ko est ce que o ye kelen ye wa? aljawab la yastawiyan. o filaw man kan. kunfin ni dɔnnikɛla danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ. o kɔfɛ an bɛ seereya k'a fɔ maa si tɛ yen min ni bato ka kan fo n'a kɛra masaban ye a kelen pe don a ka masaya la, filanan t'a la. ale de ye fɔlɔmaw ma ye wa anw kɔsannamaw fana tigi don fo ka taa se dugukolo melekeli ma. Allah subhanahu wa ta'ala ko
suratu Ali Imran kono ayat 18 ako shahidallahu ni ne Qur'ana kono sharia min ka boni sharia be ni ngala ka fo Qur'ana ayam be ni sharia ka boni sharia be o aya de flani suratu Ali Imran ayat 18 ala ko shahidallahu ala sharia la annahu kafo ale ala la ilaha illa huwa ko mawarate fona kala ale ala kelimpe ala yɛrɛ sharia la ka kelenya kan kafo mate minni bato kaka min bato baliya be tɔɔrɔ kɛ fɛn min bɛ se ka nafa ni tɔɔrɔ kɛ illa hu fona kala ale ala kelen ala lamana k'a fɔ wal malaika melekɛw n'u ka caya dan fɛn min bɛ yen komi melekɛ a ɲɔgɔn ka dɔgɔ tellement melekɛw ka ca kira sallallahu alaihi wasallam don dɔ a sigilen to la a ye mankan dɔ mɛn ko kɔrɔ kira ko nin mankan in kan ka bɔ ko nin ka kan a ko nin ye san mankan de ye a giliya kojugu a ye poids ta f'a ye mankan bɔ ko kɔrɔ a ko sibiri ɲɛ kelen tɛ san kɔnɔ fo melekɛw bɛ sujudu la yɔrɔ min a n'a bonya ko melekɛw bɛ sujudu la fan bɛɛ e ni ne melekɛ fila b'an nɔfɛ kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun melekɛw caman bɛ yen maa si tɛ melekɛw hakɛ dɔn fo Ala kelen mais Ala ko melekɛw n'u ka caya olu fana seereya k'a fɔ Ala de ye masa kelen ye filanan t'a la fii la wa ulul ilmi ani dɔnnikɛlaw olu fana seereya la k'a fɔ Ala de ye kelen ye filanan t'a la fo ni dɔnnikɛla min tugula yɛrɛ nin dungɔ kɔ walima nata sinon n'Ala ye dɔnni d'i ma dɔrɔn i b'a Ala ye i b'a dɔn k'a fɔ Ala de ye masa kelen pe ye donc Ala seereya la a ka kelenya kan melekɛw seereya la k'a fɔ Ala ye kelen filanan t'a la wa dɔnnikɛla ɲumanw fana seereya la k'a fɔ Ala ye kelen ye filanan t'a la qa'iman bil qisti Ala min jɔlen don ni tilennenya ye fi dunya wal akhirah Ala de ye masa tilenni ye Ala de fana jɔlen don ni tilennenya ye silamɛw Ala tilennen don dɛ Ala tilennen don kosɛbɛ n'i ye Ala ka kow lajɛ i b'a dɔn Ala ye masa tilenni ye n'i sigi k'i miiri n'a sɔrɔ den tun bɛ san sugu de la fantanw tun tɛ den sɔrɔ mais Ala tilennen don i bɛ maa dɔ sɔrɔ miliyɔnw b'a bolo miliyariw b'a bolo mais den t'a bolo mais i bɛ fantan sɔrɔ fantanni hali a balo t'a bolo a muso bɛ jigin filani o kɔrɔ ko Ala tilennen don Ala ka sɔnni dɛnnen tɛ fɛntigiw dɔrɔn na i bɛ muso dɔ sɔrɔ se bɛ muso in ye a b'a mansaw ye a b'a balimaw ye u bɛ ko bɛɛ k'a ye mais u ma se ka den d'a ma mais i bɛ fantanni dɔ sɔrɔ san o san a bɛ den kelen sɔrɔ ou bien san fila a bɛ den sɔrɔ donc Ala de ye masa ye min tilennen don ɲɛnamaya in kɔnɔ n'i y'a lajɛ i bɛ taa fantan sɔrɔ n'a sɔrɔ kɛnɛya tun bɛ san ni wari de ye fantan tun tɛ kɛ kɛnɛbagatɔ ye a b'o bɔ min mais Ala de ye masa tilenni ye i bɛ fantan sɔrɔ n'a y'a diya a bɛ pɔn tigɛ a sen na tellement a ka kɛlɛn a bɛ fɛn bɛɛ dun to sira silen kini sira silen basi sira silen a b'a kalaya k'a dun ka gɔlɔbɛ min a kan ka sira minɛ ka tɛmɛ mais i bɛ taa mɔgɔ sɔrɔ nafolotigi milliardaire tigi kɔgɔ bila sukaro bila nin bila a man kɛnɛ donc Ala de ye masa ye masa min tilennen don qa'iman bil qisti masa min jɔlen don ni tilennenya ye n'i y'a lajɛ n'a sɔrɔ dɔnni nafolo de tun bɛ dɔnni sɔrɔ ko n'i tɛ nafolotigi ye i tɛ kɛ dɔnnikɛla ye fantanw den tun tɛ kalan mais i bɛ taa fantandenw sɔrɔ maaw de ɲɛn'u ma k'u ka kalansara yɛrɛ sara ou bien u bɛ kalan kɛ fi sabilillah ɲɛ ma kɔnɔ ka kɛ alimamuw ye ka kɛ directeurs ye ka kɛ ministres ye ka kɛ députés ye ka kɛ maires ye fantanden nafolotigi den joli joli bɛ yen a ma se ka kalan ɲɛ a ma kalan nafolotigi den joli joli donc ni kalan tun dɛnnen don nafolo la fantandenw tun tɛ kalan dɛ donc Ala de ye masa ye qa'iman bil qisti fi dunya wal akhirah diɲɛ ani lahara wa lahara fana b'o cogo de la koyi Ala de ye masa tilennen ye kosɛbɛ
an ka dɔn juru adamaden k'i jija i ka kɛ ɲumankɛla ye lahara jɔ dɔ juru in bɛ sara dɛ yawma tubila sarair don dɔ bɛ na ko yawmal qiyama gondo bɔrɔtɔli don fɛnw bɛ na da kɛnɛ kan ala kelen pe de ye l'arbitre y'a don qa'iman bil qist ni maa min bɛ ɲuman kɛ i ka ɲumanya kɛ n'i ma ɲuman kɛ lahara jɔ dɔ i bɛ nimisa maa min y'i ta kɛ tɔɲɔli ye lahara jɔ dɔ ala tilennen don dɛ alikiyaman kɛnɛ kan i ye maa min ka dugukolo namara k'a minɛ ala a tigi bɛna i tilenni ye ala ɲɛkɔrɔ ala ye de ko k'i jɔlen don ni tilenniya e de ye masa tilenni ye i jɔlen don fana ni tilenniya ye nin ye ne ka dugukolo namara dugukolo bɛ lahara wa dugukolo tɛ lahara ala bɛ nin ka i ka baraji minɛ k'a d'o ma dɔ wɛrɛ bɛ na karisa a ye muso minɛ n na ko se b'a ye k'a furu sa ka bɔngu k'a furu foyi ma bɔ a la ala subhanahu wa taala b'i ka baraji fɛnɛ ta k'a d'o ma i laban i bɛ bololankolonya foyi t'i bolo i ye maa o maa tɔɲɔ a bɛɛ b'i plaigner ala dun ye masa ye masa min jɔlen don ni tilenniya ye i ka baraji bɛ ban i bɛ tila k'i gbɛngbɛn k'i don jahanama kɔnɔ ala k'an kisi jahanama ma o kama silamɛw an ka sira tɔɲɔni ye kosɛbɛ n'i ɲɔgɔnna selila tɛ i ɲɔgɔnna sunna tɛ i ɲɔgɔnna hijikɛla tɛ i jija i ka tɔɲɔli dabila cɛw a ye tɔɲɔli dabila dɛ aw kana aw musow tɔɲɔ furu de don koyi cɛ minnu bɛ yen u bɛ musow furu ka waati kɛ k'u furu sa ka taa dɔ wɛrɛ furu k'a furu sa ka taa dɔ wɛrɛ furu ko se b'a ye ko jɔyɔrɔ b'a la i k'a dɔn ala bɛ lahara jɔ dɔ qa'iman bil qisti nin ye tɔɲɔli de ye nin ye tɔɲɔ de ye ala subhanahu wa taala de jɔlen don ni tilenniya ye lahara jɔ don a b'i ka ɲuman ta ka di muso in ma dɛ wa muso minnu fana bɛ yen u bɛ furu cɛw ma nata la n'u y'u ka natafɛnw sɔrɔ u b'u furu sa ka bɔ yen u bɛ taa furu cɛ wɛrɛ ma u yɛrɛw b'a fɔ ni jan tɛ ko Paul don o fana ka sira ala ɲɛ koyi maa kana tulonkɛ kɛ walicɛw la i bɛ furu nin ma i b'i furu sa manamana kɛlɛ tigɛ ka bɔ nin kun ka taa furu karisa ma k'u ka nafolo tiɲɛ ka taa furu karisa ma i k'a dɔn ala tɛ sinɔgɔ la dɛ o kama kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko alhasanatu la yabla wa zambu la yunsa wa dayanu la yamut imal mashid kama tadinu tudan allahu akbar kira ko silamɛw a ye ɲuman kɛ alhasanatu la yabla ko ɲuman ti kɔrɔ ala bara ɲuman kɛ nka kan ka dɔ fana jurumi fana ɲina tɛ k'a kɔ dɛ i bɛ kan ka jurumi min kɛ i bɛ maa tɔɲɔ min na ɲina tɛ k'a kɔ wa dayanu la yamut ala min ye dayanu ye juru sara masa k'o ti sa ko bɛɛ kɛla ala min ɲɛnɛ la yamut ala tɛ sa koyi ko imal mashit min ka di y'o kɛ kama tadinu tudan n'i ye juru min don o de bɛ sara dɛ n'a ma sara diɲɛ in na a bɛ sara lahara n'i ye jurujugu dɔ yan n'i ye maaw tɔɲɔ yan i y'i furukɛ de tɔɲɔ i y'i furumuso de tɔɲɔ i ye maaw ka nafolo de détourné k'i kunsigi maaw kun ka maaw furumusow b'u kun k'u furu ka maaw furumusow tigɛ ka maaw ka dugukolo namara lahara jɔ don a juru bɛ sara dɛ kema tadinu imal mashit min ka di y'a kɛ k'a fɔ e bɛ jɔyɔrɔ la fanga bɛ n ye min ka di n ye n bɛ n se boli maaw kan ala k'a kɛ mais n'i kɔni sala i ye juru min don a juru bɛ sara ala k'an kɛ an jidi limaniyaw la o kɔfɛ an bɛ sariya ka fɔ an kuntigiba Muhammad sallallahu alaihi wasallam danfɛnw lafisamanti ala ka jɔn don jɔnw lafisamanti don a ka ciden laban don cidenba Muhammadu fana ko sallallahu alaihi wasallam man yuridullahu bihi khayran yufaqihu fi ddin ko n'ala ye maa min kanu ni hɛrɛ ye ala b'i lafaamuya nin diinɛ in na allahu akbar kabira kira sallallahu alaihi wasallam n'a kumana dɔrɔn kuma banna man yuridullahu bihi khayran yufaqihu fi ddin n'ala ye maa o maa laɲini ni hɛrɛ ye a ko diinɛ nin a b'a faamuya d'i ma diinɛ nin a b'a kanu di dusukun na diinɛ in baara a b'a nɔgɔya i ma a jija n'a cɛsiri a b'o d'i ma n'i y'o y'i la dɔrɔn
hɛrɛ b'i ka ko la ala k'an kɛ hɛrɛmɔgɔw ye badal silamɛw siga t'a la i kana tamakiya porokoto yɔrɔ si t'an bolo bɔda t'an bolo ɲɛnamaya in kɔnɔ ni nin diinɛ in tɛ ni maa o maa y'a f'i ye k'i bɛ solution wɛrɛ sɔrɔ lafiya sɔrɔ hakilisigi sɔrɔ diɲɛ in kɔnɔ min tɛ silamɛya diinɛ nin ye a ye nkalon tigɛ i ye porokoto yɔrɔ si t'an bolo ɲɛnamaya la hakilisigi yɔrɔ si tɛ yen fo n'a kɛra nin diinɛ kelen nin ye ni maa min bɛ diinɛ nin ɲɛɲini a ɲɛɲini n'i b'i cɛsiri i cɛsiri diɲɛ kunnaja ani lahara kunnaja a bɛ sɔrɔ silamɛya diinɛ in kɔnɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah silamɛw nafolo tɛ na ni hakilisigi ye dɔrɔn ni diinɛ tɛ yen jɔyɔrɔ tɛ na ni hakilisigi ye ni diinɛ tɛ yen kabilabatigiya den caman bɛ n bolo o tɛ na ni lafiya ye ni diinɛ tɛ yen lafiya bɛ diinɛ in de kɔnɔ ni maa min bɛ fɛ i ka kunnaja sɔrɔ diinɛ nin y'a ɲɛɲini dɛ n'i ye nin diinɛ in faamu ka baara kɛ n'a ye i bɛ lafiya saadatu daarayi i bɛ kunnaja diɲɛ in na ka lafiya yan ka tila ka lafiya lahara jado ala k'an fara diinɛ faamubagaw kan kisi ni nɛɛma an b'o caman ɲini k'o k'an kuntigiba muhamadu ye sallallahu alaihi wa sallam a n'a ka sodungow n'a ka sahababaw ani maa o maa y'u sen da o sen na nɔ na ni hɛrɛ baara ye fo ka taa se jɔ dɔ ma ala k'an fara o jama kan k'a ɲini masaba in fɛ ala k'an bɛɛ sababa ma fɔtaw ni kɛtaw la ala k'an yɛrɛw kɛ maaw ye maa minnu bɛ kuma lamɛn ka baara kɛ n'a ɲuman ye badal silamɛw walada min b'an bolo nin waati in na an bɛna kuma ka alhasi ala ilmi ala talabil ilm ka adamadenw lasu ka taa dɔnni ɲinini kan bi walada in bɛ o de kan komi an b'a kalama waati bɛɛ n'a kuma don n'ala sɔnna kalanta de ɲɛsinnen b'an ma dɔnni nafa ni dɔnniya nafa ni kalan nafa walada b'o de kan k'a ɲini ala fɛ ala k'an jidi faamuya la ayyuha nnasu taqullaha ta'ala wa ta'alamu al-ilm fa inna al-ilm nurun wa huda wal jahlu zulmatun wa dalala badal silamɛw an k'an jija k'an cɛsiri ka dɔnniya ɲini ka kalan kɛ an k'a dɔn kalan ye kana de ye ani nɔɔrɔ kunfinya fili don ani dibikuru silamɛw kunfinya man ɲi dɛ bɛɛ de kan k'i jijara maa ti kɔrɔ kalama wa maa ti kodɔn fana kalama an ka kalan dɛ i seko dama yira la hali alabato min filɛ kɛ n'i ko a k'i nafa i ka damu sɔrɔ la o b'a sɔrɔ i b'a kɛ fɛnw dɔn mɛ n'i tɛ foyi dɔn i ta bɛ kɛ birika wuli ye kɛ n'o kɛra dɔrɔn i ka baraji bɛ dɔgɔya kosɛbɛ donc maa ti kɔrɔ kalama wa maa ti kodɔn kalama koyi donc kalan ye nɔɔrɔ de kalan ye kanda de wa kunfinya ye dibi de wa degu fana ni tɔɔrɔ de ye kunfinya ye ala k'an kisi kunfinya ma ayyuha almuslimun ta'allamu al-ilm fa inna al-ilma rif'atun fi ad-dunya wal-akhirah wa ajruhu mustamirrun ila yawm al-qiyamah badal islamu an ka dɔnni ɲini ka jija kɛ cɛsiri la dɔnni na dɔnni ye kɔrɔta de ye diɲɛ ani lahara ni maa min bɛ kɔrɔta ɲini dɔnni don dɛ fi dunya wal akhirah wa ajruhu mustamirrun ila yawm al-qiyamah dɔnni fana baraji a bɛ dumuni de fo ka taa se lahara jɔ don ma dɔnnikɛlaw ko a ko diɲɛ in damu a tile o de dɔnni ye diɲɛ yɛrɛ damu tile o de dɔnni n'ala y'i sɔn dɔnni na a ye diɲɛ damu tile de d'i ma i kana siga o fana na an bɛ diɲɛ min kɔnɔ a damu tile ye dɔnni de ye fɛn bɛɛ bɛ dilan ni dɔnni de ye e sigilen bɛ tapi min kan a dilanna ni dɔnni de ye o tapi min bɛ yen i sigilen b'a kan dɔnni de y'a dilan ne bɛ kuma na mikoro min na dɔnni de y'a dilan so in yɛrɛ jɔla ni dɔnniyaw de ye ingénieurs de ye so in jɔ wa i bɛ moto min kan a dilanna ni dɔnni de ye e bɛ mobili min kɔnɔ dɔnnikɛlaw de y'a dilan avion min bɛ panna ye ka taa hiji la ka t'i ka dugutagaw la a dilanna ni dɔnni de ye dɔnni nafa ka bon n'i banana i bɛ t'i furakɛ dɔgɔtɔrɔ min bolo n'a b'i opérer n'a bɛ nin kɛ ko dɔnniya dɔ de don donc diɲɛ yɛrɛ damu tile o de dɔnni ye wa kɔrɔta don diɲɛ in kɔnɔ ani lahara ala k'an jiri kɔrɔda la
Allah subhanahu wa ta'ala ko yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala ko Qur'an kono kat sami Allah sura kono yarfa'illahu alladhina amanu minkum. ala be maw korota ma minnu limanyala aw silamɛwla walladhina utul ilma ngala ye dɔnni di minnu ma daraja caman caman ala b'o du fana ma. mumini kunfin ala b'i kɔrɔta koyi i ka di ala ye jɔyɔrɔ b'i la mais mumini min kalanlen don i n'o tɛ kelen ye dɛ. mumini min bɛ yen n'a kalannen don mɔgɔw bɛ tɔnɔ sɔrɔ a ka dɔnni na ani e ye mumini batokɛla ye aw jɔyɔrɔ tɛ kelen ye. maa minnu limaniyala silamɛw la ala b'u kɔrɔta mais maa minnu fana kɛla dɔɔnikɛlaw ye ala b'u jidi daraja caman na. ala k'an jidi darajaw la. barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim. aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك ونعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأزواجه وذرياته وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أمشريا كفو ماشيتي ميني باتوكا كان فنا كلام مصابان يا كلم بيدو فلان تالا وكفو أمسيكا شريا كفان كنت با محمد صلى الله عليه وسلم دم فولب سمنتي على كجندو أكتشيدن لباندو تسنين نما على كجدا كنا كصدو ناك سبباو أني ما وما يسندا وسنا نون أني هره باره فتا سجدو مالا كان فرو جماكا. بعد مؤمنو أنغو دوني كروتاري ديا أني لاهرا نيما مي مكوبي ديا إنا إكا كلام ni bɛ fɛ ka damu sɔrɔ diɲɛ in na i jija i ka kalan. ni maa min mago bɛ lahara la i jija i ka kalan kɛ dɛ. ni maa min mago bɛ diɲɛ ani lahara la i jija i ka kalan. o kɔrɔ diɲɛ damu diɲɛ sɔrɔli dɔnni jɔyɔrɔba b'a la. n'i yɛrɛ ko i tɛ diɲɛ ko la i mago bɛ lahara de la i t'i jija i ka kalan. wa ni diɲɛ ni lahara i mago b'o de la rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. kalan kɛ. n'i bɛ diɲɛ hɛrɛ ɲini i bɛ lahara hɛrɛ ɲini kalan. jɔyɔrɔ bɛ kalan na dɛ. o kama denmisɛnninw a ye kalan kɛ. ala tanoba don. i wolola ka sɔrɔ i fa bɛ yen i ba bɛ yen u y'i don kalan na ka tila ka kalan musakaw sara ka matériel san kalankɛminɛnw san k'a d'i ma condition d'i ma i bɛ se ka kalanyɔrɔ la sɔrɔ nɔgɔya la cogo min n'i banana i bɛ furakɛ i bɛ fɛrɛya bɔ e k'i ban kalan ma k'i ta kɛ yaala ye sufɛ yaala tɛ wuli daga sinɔgɔ e ye den fasugu jumɛn ye. o den sifa hakili man ɲi dɛ. ni denmisɛnnin ma kalan kɛ a bɛ mun de kɛ n'i ma sɔn kalan ma i bɛna mun ɲɛ. silamɛw a y'aw denw encouragé u ka kalan. a ye denw don kalan na a y'u ɲɛsin kalan ma aw kana fari faga denmisɛnninw ka kalan na. denmisɛnnin dɔ bɛ yen a ma passé ɲinan mais ni sɛbɛkɛla don a bɛ ɲɛ sɔrɔ mais n'i ye min kɔni ye maalankolon don a sɛbɛ tɛ kalan ma condition bɛɛ dafalen b'a la mais a sɛbɛ tɛ kalan ma ka n'i ka temps perdu la o don fɛn wɛrɛ la. métier ka ca o bɔda ka ca o bɛɛ ma kɛ kalankɛla ye o. ni min sɛbɛ bɛ kalan ma courage b'a la mais a chance de ka dɔgɔ. kalan kɔni ka d'a ye jija b'a la cɛsiri b'a la i b'o dɛmɛ furururu n'ala sɔnna a bɛ kalan a bɛ ɲɛ sɔrɔ. mais min ye maalankolon ye a bɛ delenkanw de nɔfɛ sufɛ yaala
a b'a sen kan malangolo nɔfɛ joiminaw dɔrɔkutalaw rappɛrw a b'o de nɔfɛ k'i n'i ka wari tiɲɛ o la dɛ a don fɛn wɛrɛ la o ye k'i retarder de temps passé n'i ma farati hali denburuburu ninnu b'i bolo a b'u décourager kalan na parce que fugari delenkan a tɛ cɛsiribaga fɛ n'i ye den ye dɔrɔn k'a jateminɛ min sɛbɛ bɛ kalan ma a y'u dɛmɛ u ka kalan a y'u encourager mais minnu bɛ yen n'u sɛbɛ tɛ kalan ma fo malangolo u tugulen bɛ malangolo de nɔfɛ a y'u bila métier la a y'u bila fɛn wɛrɛ la dɛ sinon olu bɛ aw ka temps de perdu ala k'an jidi faamuya la mansaw kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko fɛn saba bɛ yen n'adamaden sara i ka baara bɛɛ bɛ jɔ fo fɛn saba in khata amaluhu illa min thalathin n'i fatula ka ban ko bɛɛ bɛ jɔ fo n'a kɛra fɛn saba sadaqatun jariya i ye sarakatu dɔ bɔ min bɛ dumɛ i kɔfɛ yan i ye misiri jɔ walima i ye misiri jɔlaw i ka dɛmɛ yelenw kɔnɔ o pourcentage b'i ye o tɛ jɔ walima i ye forage sen i ye kɔlɔnba sen yɔrɔ la maa minnu mako bɛ ji duman na ni ji tɛ yen ka forage senw ye mètre 100 mètre 120 mètre 200 u ka ji ɲuman sɔrɔ k'u ni na hinɛ hali n'i fatula o hinɛ bɛ s'i ma kaburu kɔnɔ silamɛw nafolo minnu b'an bolo an ka sarakatu b'u la dɛ n'i ye min kɛ o de y'i ta ye a kana nafolo ninnu bɛ mɔntɔn k'u da ye k'a bila joiminaw ni dɔrɔgutalaw ye n'i sara dɔrɔn wari in u b'a fusuku u b'a furufuru i sabali kɛlɛ bɛ k'i ka mobili de nɔfɛ i sabali dɔ b'a fɔ ne bɛ mercedes fɛ dɔ b'a fɔ n bɛ parado fɛ dɔ b'a fɔ n bɛ nin fɛ kɛlɛ de daminɛna i su sumabali denw de bɛ kɛ malangolow don a kana nafolo ninnu bɛɛ kɛ compte bloqué a kana bɛɛ kɛ titre foncier ye a ye sarakatu jariya dɔ ɲini ka bila a wɛrɛ ɲɛ hali ni den fu ninnu ma fɛn k'aw ye i ye ɲuman min kɛ i bɛ da o nɛɛma la sinon bi denko ma nɔgɔn dɛ bi denko ye problème ye dɛ problème bɛ bi denko in na kosɛbɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka barika don an taw la sadaqatu jariya sarakatu min bɛ yen n'a bɛ tu i kɔ kelen walima maa min ye dɔɔni dɔ to dɔɔni min bɛ yen ni maaw bɛ nafa sɔrɔ u ka dɔɔniyaw la i ye kitabu sɛbɛ i ye kalanfɛn dɔw bila maaw b'a kalan i salen kɔrɔ kɔfɛ madama ni maaw b'a kalan k'u yɛrɛ nafa n'a ye o baraji bɛ s'i ma kaburu kɔnɔ f'i la aw waladin salihin yad'u la walima den ɲuman min bɛ yen n'a bɛ dugawu k'a fa ye silamɛw ala ko den ɲuman de waladun salihin den ɲuman ala m'a fɔ den koyi a ko den ɲuman de ni misiri in fali den na n'a ma kɛ ni ɲuman ye wallahi i tɛ sunɔgɔ su fɛ denko ti mɔgɔw la bi koyi mais den ɲuman ko de b'an na a musoman n'a cɛman denba min dutigi min bɛ yen k'i dabi ka sinɔgɔ ka lafiya a ka dɔgɔ dɛ mais denko tanya tɛ dɛ ala yɛrɛ ko kira ko den ɲuman de min si salen den ɲuman min bɛ yen n'a bɛ dugawu k'i ye o den ka dɔgɔ bi dɛ ni kurusi wororola ninnu kɔni tɛ ni joinmina ni dɔrɔgutala ninnu tɛ ni fugari baarakɛbali ninnu kɔni tɛ u sigilen don fa yɛrɛ ka retraite wari o de bɛ kɛ k'u balo ala ka hinɛ an na koyi wallahi dɔw salen don u ka retraite pension de bɛ kɛ ka du balo kamalenkɔrɔw bɛ yen sanfa dugufa mais u tɛ foyi la sumayɛlɛma kɔ o denw sifaw ye mun ɲa maa min sigilen don kalo kasa joona ka taa fa ka pension ta u b'o de dun o bɛ dugawu kɛ ye wa o presselen don kalo de ka sa koyi sinon dugawu ko kɔni tɛ silamɛw n'an bɛ den ɲini an ka den ɲuman ɲini den ɲuman ko ye problème ye n'ala ye maa min den ɲɛ ka d'i ma ala ye koba k'i ye dɛ k'a ɲini ala fɛ ala ka barika don an ka kumaw na nin de ye sarakatu jariya ye kira sallallahu alaihi wasallam a bɛ fɛ ka mun fɔ nin yɔrɔ in na an ko dɔnniya ye kɔrɔta ni jiri ye diɲɛ ani lahara fɛn min bɛ yen n'a bɛ to adamaden kɔ n'a b'i nafa sarakatu jariya dɔɔni b'o la o fɛn saba in i ma nafolo b'i bolo i ye ɲumanya dɔ kɛ maaw bɛ hɛrɛ sɔrɔ o la i kɔfɛ walima i ye kitabu sɛbɛ maaw bɛ kalan k'a la
walma den ɲumantola maa min kɔ den a bɛ duwawu k'i ye walima a bɛ sarakatu bi o hinɛ b'i sɔrɔ kaburu kɔnɔ ala k'an jiri faamuya la wala in bɛ jɔnya inshallah kalan nafa ni dɔnniya nafa waati nataw la an da bɛ s'u ma mɔgɔ sɔn kunfinya ye tɔɔrɔ de ye kunfinya man ɲi dɛ aw kana denw to palon la minnu sera kalan ma a y'u don kalan na a musoman fara a cɛman kan talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslima dɔnniya ɲinini ye wajibi de ye musoman ni cɛman bɛɛ dɔnniya ɲinini ye wajibi ye mais ni min sɛbɛ t'a ma i y'a dɔn ɲɛ tɛ min ka ko la i k'i ka wari tiɲɛ dɛ a y'o bila baara wɛrɛ la minnu sɛbɛ bɛ kalan ma a y'olu bila kalan na ala k'an jiri dɔnniya la ala k'an balo silamɛya kan ala k'an fatu limaniya kan banabagatɔ minnu b'an na ala ka lafiya d'an n'u ma kɛnɛbagatɔw ala k'an n'u jiri kɛnɛya la ala k'an dusukun nɔrɔ k'an ka denbayaw dusukun nɔrɔ ala k'an kanda k'an ka denbayaw kanda ala k'an sabati k'an denw sabati ala k'an yɛrɛw ɲa k'an kɔw n'an bɔnnaw ɲɛ ala k'an kisi fitina ma k'an kisi balaw ma ala kana ni misa an ka wolow la ala kana an ka wolow kɛ fu ye maa minnu bɛ yen ni denko b'u la a musoman fara a cɛman kan den hɛrɛma a barikama ala k'o d'an n'u ma den hɛrɛma a barikama ala k'o d'an n'u ma u ka lajarabili ala k'a kɔfale hɛrɛ la ala ka den d'u ma min b'u ɲɛnajɛ minnu fana bɛ yen n'u man kɛnɛ ala k'an n'u sɔn kɛnɛya la k'an n'u sɔn lafiya la k'a sababu ɲumanw latigɛ k'a musakaw nɔgɔya jamana in yɛrɛ fana ala k'a basigi fitina bɛ fan o fan ala k'a ɲɔni ala ka juguw ɲɔni ka bɔ an da la ala kana ni basigi ye ala kana ni hakilisigi ye kalanta min ɲɛsinnen bɛ jamana ma nin waati in na ala k'a kɛ hɛrɛ ye dɔnni nafama ala k'o di jamana ma dɔnni hɛrɛma ala k'o di jamana ma hakilisigi ni basigi ala k'o don jamana kɔnɔ ala k'an balo silamɛya kan ala k'an fatu limaniya kan an ka silamɛ forow ala ka hinɛw la ka yafaw ma k'u kaburuw nɔrɔ u y'an kɔ kiri min na ala k'o nɔgɔya an n'u bɛ taa jɛ min na ala k'o nɔgɔya ala k'an ka kuma laban kɛ la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب الدعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم فرج هم المعمومين ونفس كرب المقروبين واخذ الدين عن المدينين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد سبحان ربك رب العزة ما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.